अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जोडीन सेरिन जो कि एक ख़तरनाक बीमारी की वजह से ज़हनी माजूरी का शिकार थी, 2007 के वैलेंटाइंस के दिन अपने अपार्टमेंट में कत्ल पाई गई। ये हकीकत जानने के बावजूद कि उसके वालिदैन उसके कत्ल को देख चुके थे, लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे तक उसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। आर्ट और लुइस सेरिन हर साल वैलेंटाइंस के दिन पर अपने आबाई शहर कार्लसबर्ग, जो कि कैलिफोर्निया में वाक़या है, से निकलते थे। आप सोच रहे होंगे कि वो दोनों शायद किसी रोमानवी सफ़र के लिए निकलते होंगे, क्योंकि 14 फरवरी को मोहब्बत करने वालों का ख़ास दिन कहा जाता है और बहुत से प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वो दोनों हर साल अपने शहर से इसलिए जाते थे कि इस दिन की खौफनाक यादों को जो उनके जहनों पर नक्श थी उन्हें ताज़ा कर सकें। और ये खौफनाक यादें उनकी इकलौती 39 साला बेटी जोडीन सेरिन से जुड़ी हुई थी। जोडीन काफ़ी जहनी बीमारियों का शिकार थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ज्यादा काम कर रही थी और आम इंसानों की तरह आज़ादाना तौर पर रहने के काबिल भी थी। दोस्तों, 1900 में सेवलो लेन के ब्लॉक में उसका जाती कॉन्डो था। अगरचे जोडीन खुद रह सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों के लिए अपने वालिदैन पर इन्हिसार करती थी, जैसे कि उसको डॉक्टर के पास लाना और ले जाना। जोडीन नेशनल अलायंस, जो कि जहनी माजूर अफराद के लिए था, मैरीपोसा क्लब और फ्रेंड्स क्लब हाउस में सरगर्म रहती थी। उसके पड़ोसी उसके बारे में कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत और अपने काम से काम रखने वाली शख्सियत की मालिक थी। आर्ट और लुइस ने 2007 का वैलेंटाइंस का दिन रात के खाने पर जाकर और उसके बाद पास के एक सिनेमा में फिल्म देख के मनाया। यकीनन ये लुइस के लिए अपने शोहर आर्ट के साथ एक खुशगवार दिन था। इतना खुशगवार दिन मनाने के बावजूद उसके अंदर एक अनजाना सा एहसास उसको बार बार परेशान कर रहा था, ऐसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। दोस्तों, ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। जब मूवी ख़त्म हुई तो उन दोनों ने सोचा कि अब घर जाना चाहिए और जोडीन को देखना चाहिए कि वो आखिर क्या कर रही है। आखिरी दफ़ा उन्होंने इससे पिछली रात को जोडीन से गपशप की थी और ये उन दोनों के लिए पहली दफ़ा था कि पूरा दिन उन दोनों ने अपनी प्यारी बेटी से कोई बात ना की हो। दोस्तों, जब आर्ट और लुइस ने जोडीन के बाहर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हें कोई जवाब ना मिला। उनके पास दरवाजे की दूसरी चाबी मौजूद थी। चाबी लगाकर जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा छोटी जंजीर से अंदर की तरफ से बंद था। थोड़े से खुले दरवाजे से उन्होंने अंदर देखा तो घर की तमाम लाइट्स ऑन थी। उन्होंने जोडीन को आवाज़ दी, लेकिन एक बार भी कोई जवाब ना आया। जवाब ना आने पर उन दोनों की तशवीश बढ़ती जा रही थी और लुइस आर्ट को मुसलसल दरवाज़ा खोलने का कह रही थी। आखिर जोडीन के पापा ने जोर लगाया कि किसी तरह लॉक टूट जाए और दरवाज़ा खुल जाए, और आखिरकार ताला टूट ही गया। ये पूरा किस्सा उसके वालिदैन सुना रहे थे। लुइस ने कहा, घर की तमाम लाइट्स ऑन थी, हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। हमने सोचा कि वो बिस्तर में लेटी होगी या फिर शॉवर ले रही होगी। दोनों कॉन्डो में दाखिल हुए कि उसके बाद उसके बेडरूम की तरफ गए कि देखें तो सही कि आखिर जोडीन दरअसल कहाँ बिजी है। दोस्तों, वो क्या देखते हैं कि जोडीन के बेडरूम में एक नीम बरहना शख्स जो कि जोडीन के ऊपर लेटा हुआ है। ये देखते ही वो दोनों शर्मिंदगी से सुर्ख हो गए कि हमने कहीं मुदाखलत तो नहीं कर दी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी अपने साथी के साथ खलवत के लम्हात गुजार रही है। उसी वक्त वो दरवाज़ा बंद करके दोनों कॉन्डो के दूसरे हिस्से की तरफ भाग गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जोडीन के बेडरूम में कोई हरकत नहीं हो रही थी, यानी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक बार फिर उनको परेशानी होने लगी। वो दोनों फिर से बेडरूम की जानिब कदम बढ़ाने लगे। फिर उन्होंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला
اس کے بعد جو ہوا انہوں نے دیکھا وہ کبھی بھی اس لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوستوں جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جا چکا تھا اور جورڈین اپنے بیڈ پر بے حرکت پڑی ہوئی تھی۔ آرٹ نے جورڈین کو اپنے بازوؤں میں لے کر آہستہ سے فرش پر لٹایا اور اس کے دل کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے پمپ کر کے فرسٹ ایڈ دینا شروع کی، لیکن بحالی کے لیے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جورڈین مر چکی تھی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کو بہت گھنٹے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کو بہت بے دردی سے مارا اور پیٹا گیا تھا اور گلا دبا کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دوستوں جس شخص کو ان دونوں نے جورڈین کے اوپر اس کے بیڈ روم میں دیکھا تھا وہی اصل میں اس کا قاتل تھا، اور وہ جنسی ملاقات نہیں بلکہ نیکروفیلیا تھا۔ جائے وقوع پر اس جرم کی تحقیقات کرنے والی ٹیم قاتل کے گھر میں آنے اور باہر نکلنے کے راستے کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہی۔ جورڈین کے بیڈ روم میں نہ کوئی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور نہ ہی زبردستی سے کھولا گیا تھا۔ اپنے طور پر تحقیق کرتے ہوئے آرٹ اور لوئس بیڈ روم سے کونڈوں میں دوسری طرف گئے۔ وہاں سے بیڈ روم کا دروازہ اور مین ڈور نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دروازے کو دھکیل کر کھولا گیا ہے اور پورے گھر میں کچھ بھی غائب نہیں تھا، جس سے ایسے لگے کہ ڈکیتی کے لیے ملزم گھر میں داخل ہوا ہو۔ جو ان کی جگہ سے ایک غیر مرد کا ڈی این اے بھی ملا، جس کو ریاستی ڈیٹا بیس سے ملایا گیا تو کسی سے بھی میچ نہیں ہو سکا۔ دوستوں اس وقت کی پولیس کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں ڈیٹا بیس سے سراغ مل جاتا تو یہ ڈی این اے مجرم کو پکڑنے کے لیے کافی سود مند ثابت ہوتا۔ جورڈین کے پڑوسی کہتے ہیں کہ جس رات اس کا قتل ہوا اس رات انہوں نے ایک شخص کو تیز رفتار میں نیچے کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پائے۔ آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جورڈین نے اپنی مرضی سے اپنے قاتل کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے معلومات کے لیے ایک فون نمبر جاری کیا اور $52,000 کا انعام بھی رکھا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔